bi no ye Ami Yara ani Dede Pulo olu be kaso la bi Musa Kondo fumuso ye Ami Yara di mun de yake muso intera kaso la surasi ma duru mi ye coup d'état ke surasi ma duru mi ye coup d'état ke Modibo Kone min be sécurité d'état c'est fou Modibo Kone demuso nunu olu Musa Kondo de be bo kata Modibo Kone korofo Ami Yara ye sokono Ami Yara ale be baara kɛ Mali jolidenw de la ale be baara kɛ MJD de la Ami Yara be baara kɛ MJD de la Musa Kondo Asimu conseil de conseil de la transition Musa Kondo i démissionnera Asimu Morgan be mi fie nkalla wolo bala Asimu ni ne ame dongo do kie Musa Kondo tatuguni ka sigina ka ta joro la Asimu ni mi kele ngake konate den be ga nyama den Asimu aw sorasi duru be kele ne Morgan bolo Asimu aw sorasi duru be kele ne Morgan bolo ne taw fara aw be kele ne Morgan bolo mais ni ne ame dongo do Asimu ko Musa Kondo sigina ka ta joro la tuguni ni mi kele ngake konate den be ga nyama den ni mi kele ni konate den yoro ki daji tu asenga quoi Musa Kondo de kumebo afrumuso e Ami Yara ale de kumebo kata Modibo Kone korofo Ami Yara e sokono Ami Yara be baara kɛ MJD la wati temena Ami Yara ou liberté provisoire demandé ou avocat liberté provisoire demandé Mali justice a refusé ou e mun de fo segu tungale ye wari min ta Morgan Badon Ami Yara no avocat yi kanto ou comme be 600 Mali justice banendo 600 ka liberté provisoire demandé ka liberté provisoire di Ami Yara nunuma ko 600 awbe vinomanu de nyini vinomanu de bisaka ni keleke wa j'ai beaucoup de témoins maintenant outra dos ou kuya dossier yesinema netesi ou klasi sangata dossier di Segu Tungara de masta Segu de bobo ka autorité logosi ko demuso flabe kasola ko lu faye général di Segu ou fara ke général ledi ou fara ke avocat Amadou Aya Sanogo e sa wolon vla ke kasola Amadou Aya Sanogo c'est militaire marfa be Amadou Aya Sanogo de bolambe wati mina bi o e sa wolon vla ke kasola ko nu faye colonel de ou bien nu faye général de ko nu sara kasola bide Segu Tungara e ba fo ko ni Ami Yara ani Dede Pulo ko nu sara kasola ko Asimu nunga mafagalen de do Segu bilaye nyogo nyamugo demawolo quoi Segu e nyogo nyamugo demawolo san bidru ani woro bide e bo fo Segu ambala muso be Fili Sissoko ou e Fili ni bube de mena ku datugu nyogo fe Fili be boli akata ni sankelen sisan aka jugement sera ka kya Fili ka jugement sera ka ke liberté provisoire ou a demandé Fili Sissoko fe Segu e war minta ni sans plainte war seki ika nyamugo den ate marché blé wani mani fanganto bilambi nan jume fara sans plainte Segu e mi fo alame Asimu Morgan bangini fe tout sauf Musa Kondo ga sigi escroc be Asimu kerefe bebe tagabo i place la escroc be Asimu kerefe bebe tagabo i place la Musa Kondo nyogo escroc ma wolo malla kele me Facebook sans fait bi e muside Modibo Kone droit sécurité d'état c'est fou ni Modibo Kone juru bla bi sini klegante bi coup d'état be ke Asimuna coup d'état fait et sera contre Asimu Goïta Modibo Kone de abe essuie Musa Kondo escroc conseil nafiki conseil voyou foka djenwuli Asimu niye Musa Kondo ta dongodo kwa sigina kata joro la ni ne mi kelenga niye konate don yoro igi daji to asenga ni mi kelenga ke konate don bega nyama den Asimu niye Musa Kondo ta ay démission randi jugu sago den ede kumba Modibo Kone kuma ta kata fo ifuru muso sokono Musa Kondo ede kumba Modibo Kone kuma ta kata fo ifuru muso sokono e bola on to don ça fait longtemps ne ko ngombi kele mais kito Asimu kerefe ne segi kele ni kele sama wa ko vraiment ko Morgan be Asimu kerefe ma ko kele Segu dossier mi boleta don Segu dossier we war min dima dossier ngakola ITC danga den ETC naloma den TC sans plus travailler Segu la me quoi Segu mi fa Segu la me tiens à la tadi nyamo den ibora ga yele wolo déboursé la pa ben les cerveau kele mbora ki gosi beni mata kito o bini tari si galontique den la ko so la te fait nga manifester sans plus travailler Segu la me ni sura sinu nuto ni mani nuto ame nyona wa mi en dabali ba Segu ma ke horonde horonyate dabarai procureur Touré Segu mine maliki konate plainte do ya ibusi témoin aita ibusi ngi ngambalmo maliki konate plainte do contre Segu Tungara Segu be bla domina procureur Touré yikanto ko Segu te bla procureur Touré yikanto ka te Segu bla ko Segu yo sura su droit et réseau sans fait Sorasu e munde fo ko na fara ko lu ga droit li de ko ga Segu bla ko lu ya fara che maka ke alal den sa
E nyamugo dembi sta ke politique ka nga surasu kele tan. E sunguru ba dembi si réseau sanfé. Ici be sambidru ani woro segu. Wati mina. Maliki konate ka plainte be segu contour la. Do mina Maliki konate ka plainte retiré ko ka segu tungara bla. Ko ka segu tungara bla. Procureur Idrissa Amidou Touré ko kale te segu tungara bla. Ko segu tungara e surasu doga. Ka e surasu doga. Surasu ko woro bela ko ni olu ka plainte de do ko olu ya fara. Ni procureur kelen do ka segu datun olu ka plainte de kama ko olu ya fara. E nyamugo demo ka surasu la gosi. Si je tibolo iga langini emi nkala Qur'anela foka jenwuli eni asimutina kuma telefone na foka jenwuli kala al Qur'anela foka jenwuli eni asimutina kuma telefone na asimuni dugu sago demisa kuma telefone na asimuni danga demisa kuma telefone na isibe sambidru ani woro nyamugo den hadi temola imani siga video ke ikungolo sibe jelendo ibobara sibe jelendo danga de ini maoma azikelen jone be réseau sanfé eni majme azikelen mala segu kati be réseau sanfé segu eni madme azikele mala kati be réseau sanfé sunguru bade ite jatemine e danga dem bora plusieurs fois maliko bana iniza maliko bana jumene tira mala ko jumene kera mala munde kera mala iga iniza complot munde tiena mala aye munde tiena mala nyamo den jugu sago den sunguru bade ibeni sorasi nu to ni ko kibeni sorasi nu gosi ambi na jume fara sunguru baden réseau créé de Facebook kase ka yana fimbo mais sunguru baden si CJ sambidru ani woro isije sambidru ani woro sampli tra ese gulame dossier bla ITC dossier dirane Morgan de Foloma quoi dossier bla ITC Philippe Kasola ça fait 1 an Philippe Kasola liberté provisoire ma se ka demander Philippe Sokofe Philippe mami dona Kasola nyoko fe o sara bubay masa danga den comme film wardima dede pour nous sommes war min dima ma ko war segi ay se gula me sample ta danga den sunguru badi yera wulo den ko ma de tene na kaye amé mais avec un Mali maratomi vous n'êtes pas reconnaissant envers vous n'avez aucun respect envers ceux qui se sont battus Sugeli crée il faut sandwich au boulot c'est vous wa même il faut Sugeli Morgan ti contour là mais Sugeli vidéo ni fait mais na politicien de kana so ga gere là quoi Sugel ne Morgan de la rafonga vidéo la neti contour la wa ne tangini ga bo sura su kerefe ne tangini ga bo sura su kerefe mais an fana ti se ga sigini doyen asimu ya ga coup d'état ke ko vidéo manu me bo ga Sugel tanu ga sura su la gosi an te jenai neti asimu blama foshi il est zen comme moi awolo demisa kene mais neti asimu blama foshi demisa de na fone nyona ama sambi duru soro segu be sambi duru la Sugel be sambi olon vla de la Sugel il a déjà passé 77 ans segu be sambidru ani woro Sugel nebe mi fie ni video mani fe mbura na da bara ka be sura sula gosini e ga côté di ti da mare contacte asmuni video manu che contacte be Sugel ni video manu che ni segu ga jama réseau sans fait Sugel ga jama dido jamani ya fe me segu la bi Sugel ga jama dido jamani ya fe me segu la bi Sugel ga jamani ya dido segu ga langine mi anya ga jouer famia asimu tsaka ke kandai anga Sugel jagwa Sugel ga ke kandai anga asimu obligé asimu ga boy ka Sugel ke kandai même if ye Sugel Morgan de ba fi ni yi negen dongo don ki ka ke kandai malla ni ma bi sabasoro malla ni ma bi sabasoro iga fone ma ko tout Morgan ite horonde ni ma bi sabasoro malla ni ma bi saba votera Sugel iga fo ko tout Morgan ite horonde ne de bo fi ite réseau don ari bi bo gi negen sample tar ay ci la meuf quoi tu na kera sandusi au boulot il ka compter mo na o sen ko ko Mali sen ko ndia Mali sen ko aw kala misala Mali jo gon o de ta voter awya ou bien gon de kulu sa ka ta voter awyi mais c'est très grave moi aussi te considérer ni tout ça avec faut faire attaquer le coup d'état est un crime entour au cocan au coble Balmao, aujourd'hui le coup d'état est un crime. Matama Morgan doga se ko côté la mais auta fo me hari bi ni ala si dambele jelema aw be kila Morgan ga tiense gama ne te politicien do ne ni politicien ma se ga jega barake ne ni politicien ma se ga madele ga kuma téléphone na mais mi fi dona tawra aw be se go verison do ni adem ne to la de boué danga mido boué ya bolo do asimu bolo domina boué haidra ya bolo do asimu bolo domina se go karamo pie minu be no fe ni be go blaga bo ga video ke woni boué te kelede Segu tungala karamo pie minu bi bolo ni be gubla video ke dongodo aya fo Sugele aya fo asimu kani Sugele ga tonyo ngombolo oni buye te kelere buye ya bolo do asimu bolo domina
boye kuma mi fo Asimu boye do mi Asimu boye dalu mi di Asimu ma billahi taala lezi fefe ni begi pampa ka Asimu kele fefe ni begi pampa ni Asimu ka ko heni bi duskuna c'est fini pour toi c'est fini pour toi wa boye ambino fe tout sauf sur Asimu dere pour nous dossier abla justice ga barake dere pour nous bla justice ga barake ay se boulame encore ne bɛ kuma mun fɔ a man d'aw tulo la koyi mais vraiment an ye mɔgɔw tɔɔrɔ la ka fanga in kɔnɔ quoi mɔgɔw lebura ka fanga in kɔnɔ mɔgɔw tɔɔrɔ la ka fanga in kɔnɔ mɔgɔw sara mɔgɔw ka casier de judiciaire tiɲɛna Amérique yan nɔ artiste baw bɛ minɛ mɔgɔ faga fɛngɛ la u bɛ bila n'u inculpera de k'u jo t'a la u bɛ taa kaso bonba la mais mɔgɔ min sariya ma yira foyi tɛ kɛ a bilu bɛ k'a fɔ ko colonel dɔ de bɛ nin muso ninnu minɛli kɔfɛ o de kuma bɛ k'a fɔ. Mako be yaro de la colonel do de be o de be dede pulo ani fen kofe ami yara kofe oluga mineli colonel jo Modibo Kone de ba kofe mais Modibo Kone il a raison Modibo Kone droit Modibo Kone jodo aw ba ka futuna min wuli malla futuna inde tsaka marché aw ba ka balawu min wuli malla balawu inde tsaka marché ka Modibo Kone kele coup d'état fen e sura Asimu contre la Modibo grâce à Modibo Kone coup d'état marché avec Asimu na ba ga be échoué. Dede Pulo na ami comment dire ami yara fleni ami yara furumuso we Asimu ka conseil de no e Musa Kondo min démissionnera angoro kuna sini we Asimu ka conseil de o de bi profiter na tara sokono katafo atafo afurumuso e ami yara e sokono ko imaye Modibo Kone be ka marché di Mali muso ma Modibo Kone ni Fatmata Batuli Nyangi ko Modibo Kone no be nyogon fe mbalma munde yake ami yara nun tara kasola mba yoro explica we kosobe kundi menda ke ami yara nun Dede Pulo nun tara kasola mina awro explica we kosobe na wakili bala demuso do be France a fabe kulukoro quoi gouverneur de do c'est l'ancien gouverneur MZD ani maliga ga fima dongo do fima be bo Modibo Kone faneni MZD ani maliga ga fima we demuso mbla ta kulukoro ancien gouverneur ga ta piéger a piéger le we munde fo iPhone 12 Pro Max 6 saba mes brésilien kelen ani 700 €. Fiman tara groupe daile ka groupe créé français ka be chokoroba en ka ba langolon bla demuso entra police lo kata déclaration ko koni ni yen faga photo ma o maga e groupe ngono quoi bila kona ma fiman faga ka kuma be fo fiman sina ko o refusé après ou justice demuso wele demuso be bolé 600 demuso italien bolé demuso i kanto kala ni Dede Pulo nun de be ka barake Dede Pulo ni ami yara nunu ami yara ale furuche Musa Kondo di Musa Kondo mi kwe Asimu ga charge de conseil Musa Kondo mi kwe Asimu ga conseil Asimu a be de feni wani Musa Kondo ta na segna tuguni kwa billahi tala Asimu ari yere langolo Asimu ababla Asimu yere langolo Musa Kondo babla yere langolo Musa Kondo babla ami Cissé Dijon ami Cissé ari yere langolo Musa Kondo babla ami Cissé a furuche Musa Kondo di ou dossier di mao mama avocat fait dossier ta avocat be desera avocat bero ko olu tc ka liberté provisoire demandé ko fen kala mi misara nu bo kaso la sang ka ou ba dossier di vidéo manu dema ou ba dossier di vidéo manu dema quoi e ngati mena ne procureur touré douane ko ina mais domina demuso we chorba mi piéger kulukuro a demuso ne wele français ako morgan ko be justice la asuno kuma ka umbe mbisaka kuma ka undema mais ko be justice la anga to justice ka barake seguni te femindo sur asunu ntoyi nyamogo dengo danga ekelendi iwula ya opération tous fama ga yere wolo debusi le rapa kele ka tiso tout de robe atara orojan opération tous fama ko be chogodi a représentant me malla a représentant me français a représentant me Sénégal a représentant me Gabon nyamogo den ikelendi ta fugula no sa ikelendi ta fugula no sa itabli kuna ko barkatila e fa nyo danga dema wolo seku la to den ay segulame afo kuma ni tiɲɛ ka surun dɛ bila ita lai kuma ne yɛrɛ minɛna don min na fɔra ko colonel dɔ de bɛ ne kɔfɛ ne segu minɛna don min na fɔra ko colonel dɔ de bɛ ka dimiya bɔ ne la ne bɛ da ne bɛɛ ɲɛ b'aw la o an yɛrɛ ko fanga bɛ mara tan mala tɛ wɔrɔn faga bilen segu ka nin yɔrɔ in nin ye ne dusu tiɲɛ ala yɛrɛ de b'a dɔn et pourtant bébé to ibusi ka cɛ dɔ bɛ yen bébé to ibusi bɛ ka vidéo dɔ yɛrɛ informé quoi journaliste dɔ informé quoi bébé to de la ka kuma fɔ a ko don min na segu tungara minɛna
a fɔra ko Mali Konate ka plainte do don min na ko ka Segu Tunkara bila o don tribunal la commune 4 procureur Touré y'i kanto k'a tɛ Segu bila ko Segu delila ka sɔrɔdasiw dɔgɔya o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔdasiw y'i kanto ko ni olu ka dɔgɔyali de don ko ka Segu Tunkara bila olu yafara ne mana Segu ye ka bɔ k'i kale kuranɛ la quoi e cɛ n balimaw ni ye kabako ye sɔrɔdasiw ko ni olu ka minɛli don ni a ye olu de dɔgɔya olu yafara mais ɲamɔgɔ den minnu bɛ Segu nɔfɛ bagan den minnu bɛ Segu nɔfɛ aw tɛ se ka faamuya sisan wa Segu ni kɛlɛtɔla de ni y'a daminɛtɔla de ça c'est le début du commencement billahi taala ne t'i to yen tuguni n'a ye maa min ja ni bɔ min bɛ maa min bolo a ci ni sanpere bɛ maa min bolo Segu ka côté ko Morgan bɛ ka Segu ni sanpere bɛ maa o maa bolo ko Morgan bɛ ka Segu dɔgɔya n'i m'i ka sanpere jigin i ɲɔgɔn ɲamɔgɔ den ma wolo Segu ni y'a daminɛtɔla de dangaden i tɛ ni sɔrɔdasi ninnu kɛlɛ i tɛ ni sɔrɔdasi ninnu mangoya réseau sanfɛ pendant ce temps e filanw bɛ CNT la e wolodenw bɛ CNT la Ben le cerveau 35 ans toi tu as 56 ans i dɔgɔninw bɛ CNT la olu bɛ ka baara kɛ Nusa ninnu Amadou Maïga ninnu olu bɛ ka baara kɛ CNT la e Sunkuru Baden sigilen don réseau sanfɛ bofara de la est-ce que i fa ye ɲuman kɛ dangaden est-ce que i fa ye ɲuman kɛ n'i fa ko ye ɲuman kɛ i ni maa o maa azi kelen a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ la Mali la bi a bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ kɛ Mali la bi e dangaden ka jɔyɔrɔ kɛra jumɛn de ka sigi réseau sanfɛ ɲamɔgɔ den i fadenw cɛla k'i ta kɛ bofara ye hali i tɛ maloya Iriza complot Mali ko in banna i ka complot jumɛn de sera Mali ko in ban i ka bonne nouvelle jumɛn de maliyɛnw sera ka bonne nouvelle jumɛn de sɔrɔ Jugusago den cɛkɔrɔba CJ a ye min fɔ bi a lamɛn dɛ Segu ye min fɔ bi a lamɛn e tɛ ɲamɔgɔ den ya ɲago a lamɛn a ka peuple de bɛ se ka sauver bi aw ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ aw bɛ décision ta u tɛ bɔ a kalama aw ni Ala cɛ ka cɛ muso bɔ a kɔrɔ ka cɛ den bɔ a kɔrɔ cɛ bɛ baara la aw ye cɛ muso ma mɔgɔ faga ko pasi nɔfɛ aw ni Ala na kira cɛ cɛ escroc furumuso bɛ minɛ k'a datugu kaso la papa tɛ b'a la cɛ escroc cɛ min ye escroc ye o furumuso bɛ minɛ k'a datugu kaso la papa tɛ b'a la Musa Kondo Ami Cissé min bɛ kaso la bi Musa Kondo furumuso don Musa Kondo ni min bɛ ka baara kɛ Asimu kɛrɛfɛ Inikasa Maïga ninnu olu jɔn de furumuso taara kaso la an tɛ ɲɔgɔn ɲininka fɛn fɛn bɛ Asimu kɛrɛfɛ n'u bɛ ka baara kɛ CNT la bi n'u bɛ ka baara kɛ Asimu kɛrɛfɛ bi jɔn de furumuso taara kaso la on se pose la question jɔn de furumuso taara kaso la u taara bin jɔn de furumuso kan u taara bin jɔn de woloden kan ka minɛ ka datugu kaso la on se pose la question cɛ nafigi cɛ escroc a furumuso bɛ taa kaso la papa ka taa la cɛ escroc den furumuso bɛ taa kaso la papa ka tɛ b'a la ne ye Musa Kondo ye o don na kunun a kɛlen don ka t'i jɔ ka video kɛ Musa Kondo i tɛ maloya tɛ hɔrɔn faga tuguni Musa Kondo ne kun ye hɔrɔn den saya ka fisa ni malo ye e kun bɛ démission randi i bɛ t'i sigi ka so kɔnɔ wa fo ka diɲɛ wuli bilen ni Asimu y'i ta don o don bilahi taala i bɛ Asimu kɛlɛ fo k'a fɔ Morgane sara je préfère n'i taara Mali la n'a y'u ja u ka mugu ci Morgane na mais bilahi Musa Kondo ni Asimu y'i ta don o don e ka segin ka t'i jɔyɔrɔ la tuguni ni Asimu y'i ta bilahi taala n'i ye Asimu to yen n'i ye Konate den yɔrɔ o k'a fɔ ko tout ɲamɔgɔ den dangadenya tɛ o e k'i furumuso bila ka Modibo Kone dɔgɔya e furumuso bɛ sigi ani page min bɛ réseau sanfɛ Mali jolidenw olu bɛ ka baara kɛ ka Modibo Kone kɛlɛ Malika ka fiman Sunkuru Baden bɔra yan k'a fɔ ko fo Modibo Kone ka 15 millions de di ale ma dangadenya de don Modibo Kone ye baara de kɛ wa denmuso ninnu tɛ bila dɛ Asimu aw kana denmuso ninnu bila dɛ a y'u bila nin bɛɛ kɔfɛ u ka kalo 5 gosi kaso la nin bɛɛ kɔfɛ u ka kalo 5 gosi kaso la ni marifa bɛ maa o maa bolo n'i ma taa ti Asimu na i ɲɔgɔn ɲamɔgɔ den ma wolo nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ kalo 5 gosi kaso la e bolo ko e ka information fɛn kelen de Segu i ye dossier min d'i ma i t'a dɔn ne de bɛ dossier in dɔn ne de bɛ dossier in dɔn ne de bɛ dossier in complet dɔn fɛn min b'a kɔnɔ ne de b'a dɔn wa n'i bɛ se n'i bintɔla de ye dangaden CJ aw ni Ala na kira cɛ o yɛrɛ an bɛ ka kosɛbɛ kɛ ko wɛrɛ bɛ ka taa don an senkɔrɔ a jigilatigɛ ka bon Mali mɔgɔ ba jumɛn bɛ yen mun ma lebu jamana in kɔnɔ Asimi tile in na u bɛ ka mɔgɔ tilancɛ bɛɛ lebu u bɛ ka bɛɛ don kaso la u bɛ ka disi gosi n'a ye ko nul n'est intouchable mais c'était se aw ma aw ni Ala na kira cɛ ka mɔgɔ muso ta k'a bɔ a kɔrɔ k'a lebu ta cogoya la et pourtant maa minnu bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ Asimu kɛrɛfɛ olu furumuso ma taa kaso la o olu bɛɛ furumuso bɛ so kɔnɔ olu bɛɛ wolodenw bɛ kaso la mais cɛ min ye nafigi ye o furumuso bɛ minɛ ka taa n'a ye kaso la cɛ min ye escroc n'a bɛ taa sigi Kuluba ko kaye bɛ n bolo biki bɛ n bolo ka t'i sigi Fugaridenya la ka t'i fɔ i ka gulo la ka t'i sigi Kuluba hali tɛ se ka sɛbɛnni kɛ
e ka tiga so no dron ka tisigi ki tafo ami sise moribo ko lebe tan avec ka marché di mali musoma ani batuli nyang be nyogon fe muna offre musa teta kasola muna offre musa teta kasola musa kono ne côté gauche di mbenale je me occupe à toi me occuper la clé flena me occuper la clé flena depuis il be ka clé depuis 2009 musa kondo e be ka barake mali gouvernement na isra ka joro jume de yanabo isra ka kunjume de yanabo inana de i tira de ka saka asmuka fanga nchi i tira de ka saka moribo kone genga ba joro la ni moribo kone bora joro la sini wo kure take musa kondo itc etc fu muso tc wa i muso ente bo kasola de ate bo bi ate bo shini wa video man na i muso ka dossier ta ko gi muso défend ameni ona réseau sanfi de muso mi tara de muso mi fa piéger kulukoro de muso mi français ay min fo fima mbado an mbado aye chelam ka lebu ta tugala ni muso saba me kasola obulu billahi tallahi ni ko usro abejaka fanga kan mbe ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna mbalima woni ko ye nunu sɔrɔ a bɛ jouer Asimu ka fanga kan ok c'est ok mais Fili Sissoko bɛ kaso la sisan nin y'a kalo joli de u ye Fili ni Bube de minɛ k'u datugu ɲɔgɔn fɛ kaso la ala y'a kɛ Bube yi sara hali bi Fili bɛ boli hali bi Fili bɛ kaso la mais Fili ka dossier Segu tɛ kuma dɛ Fili ka ko Segu tɛ se ka kuma o la mais Ami Cissé Dede Pulo n bɛ se k'olu ka dossier ta Segu ye wari hakɛ min d'i ma n ko ne Morgan b'a dɔn u ye wari somu sugu min d'i ma ne Morgan de b'a dɔn wa ni mi cogo dɔn n b'a publier réseau sanfɛ i ye wari somu sugu min minɛ ni mi cogo dɔn n b'a publier réseau sanfɛ ni mi cogo dɔn n b'a publier réseau sanfɛ u ye wari somu sugu min d'i ma ni mi cogo dɔn billahi talahi Morgan b'a publier réseau sanfɛ dangadenya tɛ kana fɔ k'i b'an ka colonel lagosi au lieu que i ka se ka Mali justice attaquer Assimi justice ta de Assimi sariya ta de ka bila sisan Zizu de bɛ k'u ka baara kɛ procureur de bɛ k'u ka baara kɛ au lieu que ka se ka procureur kɛlɛ dɛ ale tɛ procureur ninnu kɛlɛ dɛ ale bɛ taa ka monnaie bɔ Assimi ninnu de la a bɛ taa ka monnaie bɔ Sadio ninnu de la a bɛ taa ka monnaie bɔ Modibo Kone ninnu de la Segu dangadenya de don e Segu bɛ yɔrɔ min na bi i bɔra yan ko Assimi kana loi Assimi kana loi in signé Assimi ye loi signé i bɔra ka Assimi kɛlɛ dangaden i bɔra ka Assimi mélanger siɲɛ joli ka bɔ ka Assimi mélanger siɲɛ joli Assimi kana loi in signé ala ka ni ci ka loi in signé Assimi a bɛ ka tungarankew janfa Assimi a bɛ ka tungarankew traité o bɛɛ la Assimi ye loi in signé sisan ne kumana Mali la ne kuma ka ma se ka jate dɔrɔn dangaden bɛ bɔ ka manganci kɛ i bɛ bɔ ka manganci kɛ i kun ye bɛn ni kɛlɛ i ma bɛn to yen bɛn ye gabakuru de bɛn ye farabirigi de i ye bɛn ni kɛlɛ cogo cogo i ma dɛsɛ sungurubaden kun bɛ sigi waati bɛɛ la a dɔw bɛ se n tɛ la wulila k'u ye révolutionnaire ye munna i y'a bila sisan munna i y'a dossier bila sisan dangaden adamadilaw parce que maa t'a dɔn k'i barika bannen don f'i k'i den kɛlɛ bɛn y'i den de e bɛ san 56 i si jɛlen don fo ka i bɔbara si jɛ i kunkolo si jɛlen don fo k'i bɔbara si jɛ hali bɛ dangaden tɛ maloya san 56 e ye min balo i ye min balo sa i bɛna o ɲɔgɔnna de kɛ dugukolo sanfɛ tuguni i ye min kɛ balo la i tɛna o ɲɔgɔnna kɛ dugukolo sanfɛ tuguni san 56 mais e bɛ sɔn saya k'i sɔrɔ nin sira in kan ta nafigidenya ani jelidenya la n'a fɔra k'i ye jeliden de a place a dɔ de filɛ nin Bɛni ko k'i ye jeliden de depuis Bɛni a kuma fɔ ani sisan cɛ n'i bɔra dɔrɔn i ye hɔrɔnden de maa n'i ye hɔrɔnden a ma se ka i yɛrɛ ka fɔ n ko jeliw bɛ yen jeliw b'a fɔ karisa ye hɔrɔnden de jeliw bɛ bɔkɔlɔ dɔn e mana bɔ waati o waati i ye hɔrɔnden de ni si ka t'i la k'a fɔ k'i ye jeliden de munna i b'i yɛrɛ justifier réseau sanfɛ ko n ye hɔrɔnden de a sera maa k'a fɔ réseau sanfɛ ko n ye hɔrɔnden yan hɔrɔndenw donnen don e ɲɔgɔn jeliden de don a b'a fɔ ko kita i bɔra tunkara min na kita k'olu ye jeliw de i bɔra jeliw de la dangaden ani sisan tɛ n'i bɔra waati o waati i ye hɔrɔn de hɔrɔndenw bɛ yen olu tɛ kuma o a dɔ de bɛ sigi réseau sanfɛ ko ne ye hɔrɔnden de ye ne bɔra nin de la jeliden a ye cɛ lamɛn ni cɛ t'a fɔ an na Segu Tunkara b'a fɔ an ɲɛna bi même si ça coûte ma vie je vais vous le dire aw tɔgɔ tiɲɛnen bɛ mɔgɔ minnu b'aw dɛmɛ aw kɛlen bɛ k'olu de aw bɛ bɛɛ bisigi aw kɛlen bɛ ka bɛɛ bisigi nafigini dɔw b'aw kɛrɛfɛ an yɛrɛ activiste ɲɔgɔn dɔw b'aw kɛrɛfɛ minnu activiste ɲɔgɔn a kan bɛ bɛn de ma yan yɔrɔ la i kan bɛ bɛn de ma yan yɔrɔ la parce que bɛn bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ bɛn ma boli o Amérique visa tɛ bɛn bolo France visa t'a bolo Allemagne visa t'a bolo Espagne visa t'a bolo Italie visa t'a bolo bɛn bɛ Mali la de a fɔ a ye sɔrɔsi de wa bɛn fana sigilen don a bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ wa i ye bɛn kɛlɛ nin de kama parce que i tɛ ka information sɔrɔ sɔrɔsiw tɛ information d'i ma sɔrɔsiw tɛ kuma f'i ye sɔrɔsiw n'i tɛ baro kɛ o de y'a kɛ kuma bɛɛ e bɛ sɔrɔsiw kɛlɛ i mako bɛ min na sɔrɔsiw ka se k'a fɔ alo Segu nin de kɛra Mali la Segu ni information de bɛ ka passer fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ i bɔra yan ko Asimu tɛ sɔn ani activiste ka ɲɔgɔn ye Asimu tɛ sɔn ani videoman ka ɲɔgɔn ye Asimu barika banna
fo ka video mani wele Asimu barka bana fo ka video mani wele ko ambarko bina wuli Sego ni barka bana do Morgan barka mamba wane adonga vongo barka bene Morgan na Asimu tara nyoro di Sahel atara buye fi nyoro e danga dembo la fen ka asima sala ke Asimu kana luasi Asimu kana songa luasi Asimu yasi o Musa Kondo a démissionné wate segin tuguni fo ka jenwuli hana me katakata ni tiki kwa sefu d'etat ka ke conseiller quoi Musa Kondo te tatuguni ateta tuguni wa Musa Kondo billahi tala yiga dossier spécial Morgan Minanai mena ni ga dossier spécial i ka dossier spécial Minanai danga diate sera nga sur sous séparé e furumuso tsanga sera nga sur sous séparé e furumuso tsanga nga sur sous séparé mais c'est incroyable ay danga dina me quoi nte fait vidéo ga dina quoi parce que nga ngata ro do la bi dafa munu be kanga video bakolo yele mako fonyena asima e segu tukura beta che ne tungora de ne halaladi ne kitaka tetaka de zigizagi kede aman klenga kuma de fo halaladi CJ bi kunche manchela i bobara jelendo CJ ga siga galontiki halala dente siga galontiki e kungolo CJ lendo i bobara CJ lendo e danga deme ga galontiki ke halaladi iga halala ya awro abero jmendi na fatime de bana enyo jelden de temela jelden flama time ela e ibeka de untanu ya ka ibeka tanu ka ibeka furumuso tanu danga de ibeka nyuma fo ibeka mabia Ibo bala si be jelendo danga den eni ma o mai azikele jone be réseau sanfi eni ma o mai azikele akele na jone be réseau sanfi ko be ga video ke jone be réseau sanfi ko be ga burjali ke jone be réseau sanfi ka be ga sur la soudora enya mo den kele d'etat esse ku nya mo den kele de réseau sanfi eni ma o mai azikele eni ma o mai génération kele hada razbati iga koloni razbati ala sa sambidru ani fladi sambidru ani worode iga kolona razibati ite mola na wula a demisenu anga génération qui termine de sambidru ani woro iga génération bana quoi kasera ke pour que jeunesse be bon azikel comment adresse ma va sera donc qui koroba commencer l'âge de 50 ans il te demisenu tuguni l'âge de 30 ans l'âge de 40 ans l'âge de 45 ans l'âge de 50 ans tu es plus jeune il te demisenu tuguni Segwe sambidru ani worodi ite demisene tuguni sambidru ani woro nyamugo den isifle wani mani so asunu toy ambi nanzume fra ambi ba nanzume fra ambi fa nanzume fra ambi ba nanzume fra ki fa nanzume fra sunguru ba dembe tande tawro kelente sunguru ba muso dena chew ba tawro be tawro kelente sunguru ba muso dena chew ba tawro be na bora ni chembolo bi chewre bata sini na bora obolo sini ngene chewre bata Tawro kelente sunguru ba muso dembe tandi Tawro kelente sunguru ba muso dena danga debe sur la sunu to ibuto ibuga barake isaka ma fo trembler kama u trembler malla o banadi danga de ni ga écran kofe en flammes ga écran kofe et pourtant ne Morgan informé le ni Sékou Toungara moi je suis plus informé que Sékou Toungara ibora nga diko ga danga bino fede il dit que la galon be ko passeport français babolo nationalité français babolo dit ko danga bino fede ima isa to rokele billa ici jelo ni ma o mai azikele abema konedo malikoina pendant ce temps sunguru ba demera munumunu réseau sans fait irizan maliko bana Nigeria Boko Haram ma keme saba ma keme woro uyobla galon tige de yarite mala segu fc bero mina bika ngata magande e ka ngata magande e te tamagande e be gasige réseau sans fait vide kama vide kama wania bantola de ni kele tola de ayeto connaissance ajayo ambafo amajayo ambafo dani bina les vidéos la bi ni a commencé tola dani bina les vidéos la bi ayeto lina dani bina les bi dani be do wura dena wa se ko amenyonta kile flana mina voyager kile flana mais ni segina amenyonta jagwa ibe sur la sinu muto ni be sugel défense c'est ton droit mais sur la sinu mutekele awan galoma de ka jamana be jo chiedika ni me ka galon fa tika ala nyabe na ni me ka complot fa trasa anyako nyabe mais ni tan fa domina be bombo fara fo ni ka tan kere ni kane ko be ka tande ne te tan kere kande ne be bombe boda wa asiminti fe chasi nalo maga dibe ma fo te fe idenga ke nalo mai nalo maga dibe mais ma fo te fe I wolo denga ke nalo mai nalo maga dibe ma fo te fe I joli ga ke nalo mai ma fo te son I ga kalo kononton o ga sera ke nalo mai
e nalo ma deni be réseau sanfɛ irizan complot maliko bana we marfata bokuramu asimu sugeli ay sugeli bonye awe sugeli doga danga den sugeli taga ajoro la haribi nay asimu jasina be sugeli ge wa papa kati bala nay asimu ja abe sugeli gesini papa kati bala vino mani kana damenanzi made nay ja samprejigi nay ja samprejigi vino mani kana damenanzi made comme asimu menanzi nay ja samprejigi 100 ans ani fla che jolendo tenten safa ba ka barake vino mani ngati siga ekran ko fede ko irizan complot ko parce que ne sulendo e ma joli kumera safile kunu ala sanaka ma basigi ma batan duru ma bata ani saba ala sabe chogo dibi ala sabe chogo dibi mina ase wa video aga video do be abona ga video do ke 600 aya ga video la me wa ma be ka page créer ni nyamugo de me page créer la quoi ni ne muso